ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପାଗକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର 24ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ବାକି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କଟକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଟକ ମହାନଗର ପୂଜା ଶାନ୍ତି ସମିତିର ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସହରର ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ସୁବିଧା ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବୀମା କମ୍ପାନୀ LIC ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମ୍ପାନୀରେ ଏହାର ଅଂଶଧନ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାର LICର 2.5ରୁ 3% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 14,000ରୁ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରକାର IPO ମାଧ୍ୟମରେ 3.5% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନକୁ 10%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ SEBIର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲା ଶୁଣାଯିବ କି? ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଅଟି କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଏବଂ କିଏ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ତାହା ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ବଳଙ୍ଗା ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। UIDAI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଇ-ଆଧାର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆସିବା ପରେ ଆଧାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଘରୁ ବସି ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଏହି ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ଆପଲ ଉଭୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ଚେକ୍-ଇନ୍ ସମୟରେ ଭୌତିକ ଆଧାର କାର୍ଡ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଉଦୟପୁର, ତାଳସାରୀ, ରଣସିଂପୁର ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିନିଆ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ମାସର 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖ ପାଇଁ ଏହି ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବଂଶାବଳୀ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷଣଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷଣା ଫର୍ମ ଆଧାରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ MSPରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀ ITRର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କଠାରେ ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଆଗାମୀ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। NDA ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ CP ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଟି ସଭାପତି JP ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। 2 ଥର ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2004ରୁ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ NDA ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାପ୍ତ କରିଛି।
ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक स्वास्थ्यावस्था हठात खराब हो जाइछि। डिहाइड्रेशन जोगु तांको भुवनेश्वर सैम अल्टीमेडिकेयर हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। डाक्तर अनुसार तांको अवस्था वर्तमान स्थिर अछि एवं से चिकित्सा रे भल प्रतिक्रिया दैछन्ति। एही खबर पर तांको अवस्था जानिया पई वरिष्ठ बीजेडी नेता एवं कर्मी माने हॉस्पिटल रे पहुंचिछन्ति। देश सारारु तांको शीघ्र आरोग्य पई कामनार सुଅ छुटिबारे लागिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दिल्ली एनसीआर रे 2टी प्रमुख राजपथ प्रकल्पर उद्घाटन करथिले। एहा परे से भोकाल फॉर लोकल जंत्र उपरे गुरुत्वारोप करथिले। प्रधानमंत्री कहिथिले जे मेड इन इंडिया यूपीआई विश्वर सर्वबृहत डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पालटिछि। एही समय से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भारत रे रही केवल भारतीय उत्पाद किनिबा को एक वार्ता मध्ये देइथिले। एहा सहित प्रधानमंत्री मोदी विरोधी दल गुडी को टार्गेट करी कहिथिले जे किछि दल लोकंक आशीर्वाद को हजम करि पारु ना। सुभद्रा योजना केवल एक सरकारी योजना नुहे बरं महिला सशक्तिकरण प्रति सरकार एक बड़ प्रतिबद्धतार प्रतीक। एही कारणर ओडिशा सरकार अगस्ट 9 तारिख रे योजनार तृतीय किस्ती प्रदान करिया पई कोरापुट भली एक दुर्गम जिला बाछिथिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजे एही कार्यक्रम रे जोग दैथिले एवं एहाकु राज्यर महिला मानक पई एक महान आशीर्वाद बोली कहिथिले। एही पदक्षेप दर्शाउछि जे सरकार एहार योजना गुडी को केवल कागज पत्र रे सीमित रखंती नाही बरं सेगुडी भूमि को नहीं लोकों पाखरे पहुँचाइबाकू विश्वास करती। अष्टम वेतन कमिशन गठन घोषणा हेबार 7 मासरू अधिक समय बीती जाइछि किंतु एहार कार्यान्वयन प्रक्रिया एपर्यंत आरंभ होई नाही। एहा लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को चिंतित करिछि। एही विलम्ब जोगु सरकारी कर्मचारी दरमा वृद्धि पाई अपेक्षा अधिक होइछि। जदिओ सरकार जानुआरी रे एहा घोषणा करथिले तथापि कमिशन सदस्य एवं अध्यक्षଙ୍କୁ एपर्यंत नियुक्त करा जाई नाही। एही विषय रे स्पष्टीकरण मागिया पाई संघ गुडिक सरकारଙ୍କୁ मध्ये चिट्ठी लिखिछन्ति। सप्तम वेतन कमिशन कार्यकारी हेबाकू प्राय 3 वर्ष लागिथिला। एही अनुसार अष्टम वेतन कमिशन 2027 शेष किंबा 2028 रे प्रारंभ रे कार्यकारी हेबार आशा करा जाउछि। गत 22 मास धरी गाजार संघर्ष एही अंचल को मृत्युर उपत्यकार परिणत करिछि। बोमा माड़ अनाहार एवं असहायतार त्रिस्तरीय संकट एठारे गंभीर होउछि। अक्टोबर 2023 परठार एही संघर्ष रे 61,827 रु अधिक लोक प्राण हराइछन्ति जेउतिरे बहु संख्यक पिला मध्ये अछन्ति। घर हॉस्पिटल एवं स्कूल मध्ये बोमा माड़रू सुरक्षित नुहे। गाजार प्राय 5 लाख लोक भयंकर अनाहारर सम्मुखीन हेउछन्ति एवं अनेक पिला कुपोषण रे मृत्युवरण करुछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस अवसर में लालकिल्लारू एक बड़ घोषणा करथिले। से कहिथिले जे भारत आगामी दिन में परमाणु शक्ति को 10 गुण वृद्धि करिवो। आतंकवाद को प्रोत्साहित करुथिबा देशगुडी को चेतावनी दे से कहिसंति जे ऑपरेशन सिंदूर पर एपरी देशगुडी को कठोर दंड दिया जाइछि। मेक इन इंडिया रो शक्ति उपर गुरुत्वारोप करी मोदी कहिसंति जे भारत एबे स्वदेशी वायु प्रतिरक्षा ढाल एवं निजर महाकाश स्टेशन निर्माण करुछि। देशर सर्वबृहत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया युवपीढ़ी एक बड़ नियुक्ति अभियान आरंभ करिछि। एसबीआई जूनियर एसोसिएटर 5583 पदवी पर आवेदन आमंत्रण करिछि। स्नातक डिग्री थिबा प्रार्थी माने एही पदवी पर योग्य जहाँ को बयस 20 रु 28 वर्ष मध्य हेबा उचित। आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त रु आरंभ होइछि जहाँ 26 अगस्त पर्यंत चलिबो। मनोनीत प्रार्थी माने आकर्षणीय दरमा एवं अन्य भत्ता पाइबे जेउथिरे आरंभ 26,730 टंका मूल दरमा अंतर्भुक्त। यह युवपीढ़ी एक महान सुजोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली दिल्ली को 2टी प्रमुख जातीय राजपथ उपहार देइछन्ति। एही प्रकल्प गुड़िक दिल्ली एवं एनसीआर को ट्रैफिक जाम मुक्त करिया लक्ष्य रखा जाइछि। प्राय 11,000 कोटी टंकार निर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे एवं सहरांचल संप्रासरण रोड 2 रो दिल्ली सेक्शन उद्घाटन करा जाइथिला। प्रधानमंत्री कहिथिले जे एबे साधारण लोक समय मध्य तांको गंतव्य स्थल रे पहुंची पारिबे। एही रास्ता गुड़िक यात्रा समय ह्रास करिवो एवं ट्रैफिक भीड़ मध्य ह्रास करिवो। प्रधानमंत्री यह मध्य कहिसंति जे एही रास्ता निर्माण रे लक्ष लक्ष टन अलिया व्यवहृत हेउछि जहाँ परिवेश पई एक सकारात्मक पदक्षेप। तृतीय लिंग संप्रदाय को सशक्त करने ओडिशा सरकार एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। एवं सरकारी चाकरी रे नियुक्ति पाई समीक्षा पाई नियम परिवर्तन करा राज्य सरकार नियुक्ति क्षेत्र में तृतीय लिंग संरक्षण घोषणा करिसेंति।
आवेदन फर्म रे तृतीय लिंग एक स्वतंत्र स्थान रहिब। दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग सचिव समस्त विभाग को एक संपर्क में तुरंत पदक्षेप नेबाकू निर्देश देइछन्ति। एही पदक्षेप तृतीय लिंग संप्रदायर सशक्तिकरण रे एक माइल खुंट प्रमाणित हेब। ओडिशार नूतन सरकार सहरांचल विकास उपर एक बड़ ध्यान देइछन्ति। स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्य में 21टी नूतन जातीय परामर्शदाता परिषद गठन घोषणा करथिले। या सहित नूतन नगर निगम मध्य गठन कराजिब। वर्तमान राज्य में केवल 17% सहरांचल अटे। नूतन एनएससी गठन शहरी विकास को प्रोत्साहन देव एवं एही तालिकार केउं सहर गुड़िक अंतर्भुक्त कराजिब से विषय में अनेक नूतन क्षेत्र में आलोचना आरंभ होईछि। पूर्व सरकार मध्य 57टी नूतन एनएससी गठन घोषणा करथिले, किंतु वर्तमान नूतन सरकार एही दिगरे आगकू बढ़ुछन्ति। भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण एक बड़ उपहार देइछन्ति। एबे फास्ट टैग वार्षिक पास देयर प्राय 1150 टोल प्लाजा रे वैध हेब। आपण घरू ऑनलाइन रे एही पास किनी सक्रिय करि परिबे। एहार शुभारंभ प्रथम दिन रे एहाकू एक भल प्रतिक्रिया मिलिछि। संध्या 7टा सुधा प्राय 1.4 लाख लोक एही पास किनिथिले। एही पास रो मूल्य 3000 टंका एवं यह गोटे वर्ष किंवा 200 यात्रा पाई वैध हेब। एही सुविधा केवल व्यक्तिगत जानवाहन पाई उपलब्ध। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन मंदिर परिचालन संपर्क में एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति जे आसंता गोटे सप्ताह मध्य मंदिर परिचालन कमिटी गठन कराजिब। एहा परे रत्न भंडार एक तालिका प्रस्तुत करिवार प्रक्रिया आरंभ हेब, जेउथिरे भारतीय रिजर्व बैंक 2 जण अधिकारी को नियुक्त करा जाइछि। एही संपूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नियम अनुसार कराजिब। मंत्री एहा मध्य सूचना देइछन्ति जे रथयात्रा समीक्षा करिया पई 19 तारिख रे एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित हेब। एही बैठक भविष्यतर पर्वगुड़ी उत्तम उपाय आयोजन करने उपर आलोचना कराजिब। ओडिशा रे खूब शीघ्र विमान चलाचल क्षेत्र रे एक प्रमुख हब हेब। भारतर सर्वबृहत विमान रक्षणाबेक्षण मरामती एवं ओभरऑल केन्द्र विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे निर्माण कराजिब। राज्य कैबिनेट एही प्रकल्प को अनुमोदन करिछि। एही कार्य पई एयर वर्क इंडिया को निवेश भाव में मनोनीत करा जाइछि। एही नूतन एमआरओ केन्द्र मरामती पाई विमान कंपनी गुड़िकर अन्य राज्य किंबा विदेश उपर निर्भरशीलता को दूर करिब। एहा ओडिशा भितर विमान सेवा को प्रोत्साहित करिब। यह राज्यर शिल्प विकास को त्वरान्वित करिब। एहा सहित बहु संख्यक नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवक मानक पाई एक बड़ योजना घोषणा करिसंती। एही योजनार नाम प्रधानमंत्री विकासशील भारत योजना, जहाँ पाई 1 लाख कोटी टंकार पांठी स्थिर करा जाइछि। एहार लक्ष्य हेउछि देशर 3.5 कोटी युवक मानक पाई नूतन नियुक्ति सृष्टि करिबा। या सहित जे माने घरोई क्षेत्र में प्रथम चाकरी पाइबे सेमानकु 15,000 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबो। एही योजना भारत में बेकारी ह्रास करिबार एक बड़ पदक्षेप प्रमाणित हेब। एशिया कप 2025 पाई भारतीय क्रिकेट दल अगस्ट 19 तारिख में मुंबई में घोषणा कराजिब। दलर मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर चयन कमिटी बैठक पर यह घोषणा करिवे। स्पोर्ट्स हार्निया सर्जरी सुस्थ होइतिबा सूर्य कुमार यादव को दल में स्थान पाइबा निश्चित बोली विवेचना करा जाउछि। तथापि सुमन गिल स्थान नहीं संदेह रही। जेतेबेले श्रेयस आयर एवं यशस्वी जयसवाल दल में स्थान पाइबा संभावना बहुत कम मने हेउछि। एही टूर्नामेंट सेप्टेम्बर 9 तारिख में संयुक्त अरब इमिरेट रे आरंभ हेब, जेउठारे भारत सेप्टेम्बर 10 तारिख में यूएई विपक्ष में प्रथम मैच खेलिब।